Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Uqudulujen halaman 14. Qauluhu wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu. Halaman 14. Baris ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam daw al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqat. Ing dawu al-mukhtali'atu utawi pira-pira wadon kang ketalak khulu. Wal mukhtali'atu utawi pira-pira wadon kang ketalak khulu. Wal mutabarrijatu lan pira-pira wadon kang ngedeng. Wal mutabarrijatu lan pira-pira wadon kang ngedeng hunnal munafiqat, yaiku pira-pira wadon kang munafik. Hunnal munafiqatu yaiku pira-pira wong kang munafik. Wadon kang munafik ayillati tegese wadon. Al-illati tegese wadon yatlubna kang nupre sapa allati. Yatlubna kang nupre sapa allati nupre al-khul'a ing talak khulu. Al-khul'a ing talak khulu min azwajihinna saking piro-piro ya. Waduh, saya ulangi. Ayillati tegese pira-pira wadon yatlubna kang nupre sapa allati al-khul'a ing khulu min azwajihinna saking pira-pira bojone allati, saking pira-pira bojo lanange allati min ghairi udhrin kelawan tanpa udzur. Min ghairi udhrin kelawan tanpa udzur. Wallati utawi wadon. Walati utai wadon sifate Allah silai allati yadharna kang mertelaaken sapa allati azzinata ing bepais. Yadharna kang mertelaaken sapa allati azzinata ing bepais. Linnasi mertelaaken linnasi maring menungso al ajanibi kang liya-liya sapa nas. Al-ajanibi kang liya-liya sapa nas hunnal munafiqat. Hunna utawi allati yadharna zinata linnas iku al-munafiqatu pira-pira wong munafik. Iku al-munafiqatu pira-pira wong munafik ayillati tegese wadon. Ayillati tegese wadon silai alati yatlubna kang nupre sapa allati al-khula ing talak khulu. Kang nupre yatlubna kang nupre sapa allati nupre al-khula ing talak khulu min azwajihinna. Saking pira-pira bojone allati, saking pira-pira bojo lanangi allati min ghairi udhrin. Ini sorry. Iku al munafiqatu pira-pira wadon kang munafik nifaqon kelawan munafik amalian kang bangsa amali. Amalian nifaqan kelawan munafik amalian kang bangsa amal. Apa nifaq? Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Abu Naimin, Imam Abu Naim wa an Ibnu Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud.
Waruwiya lanten riwayatakan an Aisyah tasangking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Siti Aisyah dawuh bainahuma Rasulullahi ing dalem waktune utawi Rasulullah bainama Rasulullah ing dalem antane waktune Rasulullah iku jalison lelungguan sapa nabi fil masjid ing dalem masjid wa aslu baina utawi asal lafal baina iku antudhafa yen den mudhafakan apa baina iku antudhafa yen den mudhafakan apa baina limutaan dudi ghairi jumlatin kelawan sakliyane jumlah krana wewilangane sakliyane jumlah fakafat hamukonya ka ing bayina opo ma barang silaima anil idhofati saking barang idhofah lil mumfaridi katwe mufrad au anil idhofati utawa saking idhofah bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'atu wal mutabarriyatu hunnal munafiqun allati yatlubnal khul'a min azwajihinna min ghairi udhrin. Dawuh Rasulullah, seorang perempuan, orang perempuan yang minta cerai kepada suaminya serta orang-orang yang selalu maca buat orang lain maca buat orang lain ini artinya di dalam rumah nggak maca, kalau keluar maca, itu termasuk orang-orang yang munafik. Hunnal munafiqun nifaqan amaliyah, termasuk sifat munafik tapi dalam segi amalnya, cara pengelolaannya. Ayat lati tegese ayat lati yatlubnal khul'a min azwajihinna min ghairi udhrin. Jadi talak khulu itu talak yang talak yang dari pihak istri. Seumpama niki ada orang sudah nikah, kemudian terjadi suatu pertengkaran yang menyebabkan istri minta ditalak, itu namanya talak khulu. Talak khulu itu orang tidak bisa kembali lagi sekalipun tidak diniati 1 tahun 2 tahun, nggak ada. Yang penting kalau talak khulu itu berarti kan talak yang diajukan oleh seorang istri dan suami menyetujui. Jadi biasanya pakai imbalan. Yang penting berarti seorang istri bilang kepada Mas, kalau saya sampai cerai saya, kalau sampai cerai saya kasih uang 1 juta. Itu namanya talak khulu. Jadi talak, orang yang melakukan talak khulu dan selalu memperlihatkan auratnya, itu termasuk
orang munafik secara amali. Secara amalnya itu termasuk orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Waruwiyalanten riwayatakan riwayatakan anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke biru ya. Waruwiyalanten riwayatakan an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat matu dawuh sapa Siti Aisyah. Qalat dawuh sapa Siti Aisyah bainama Rasulullah ing Qalat ngucap sapa Siti Aisyah bainama indal waktu ni utai Rasulullah iku jalisun lelenggahan sapa Rasulullah fil masjid ing dalem masjid. Fil masjid ing dalam masjid wa aslu baina utawi asali lafad baina. Wa aslu baina utawi asali lafad baina. Wa aslu baina utawi asali lafad baina iku antudhafa yen ten mudafakan opo baina ento ten mudafakan opo baina litaan di ghairi jumlatin kronu wawilangani liyani jumlah kelawan kronu wawilangani liyani jumlah fakafat hamu konyeka ing baina opo mabarang fakafat hamu konyeka ing baina opo mabarang silaima anil idhofati kang sangking idhofa opo mabarang anil idhofati sangking lil mufradi maring mufrad au anil idhofati utawa sangking idhofah aslan babar pisan fasorot muqaddati opo baina fasama muqaddati opo baina limujarradir rabati kronu memiliki robit wal mufajaati lan idan mufajaah wa id utawi id ba'daha kang ing dalem sause baina iku li mujarradi ta'kidi mufajaatiha ya Allah. Mujarrati ta'kidi mufajaatiha krono muhungi ngukuhaken mufajaae baina wa Rasulullah ta'ala Rasulullah iku mubtadaun tati mubtada wa jalisun ta'ala jalisun iku khabaru tati khabari mubtada tadi khabari mubtada kada kelawan koyok mengkuno kaul mazkur kada kelawan koyok mengkuno kaul mazkur qala hudawu ingza sapa saihuna guru kita Yusuf nyatani Imam Yusuf wa qala lan dawu sapa Ahmadu ad-Dardir Imam Ahmad ad-Dardir bainama utalafan bainama iku dzarfuz zamani dadi iku dzarfuz zamanin dzarf zaman tudhafu kang ten sendeaken apa baina ilal jumali maring piro jumlah Sumang dominat moko nuli nyimpen opo baina makna syati ing maknane syarat
makna syati ing maknane syarah falidha muka krono mengkunu tudhafu ilal jumal kanat ono apa bainahuma apa baina iku labuddah ono apa iku labuddah ora kena ora iku labuddah ora kena ora lahu kate baina min jawabin saking jawab wa jawabuha utai jawab baina iku labuddah ora kena ora apa jawab iku labudda ora kena ora apa ayak yen to ono apa jawab iku makrunan den barengaken bi il kelawan iku makrunan den barengaken bi il kelawan il kama kaya barang guna kang ing dalem kene panggonan Huna kang indan kene pangan au bi idan utawa kelawan idan al mufujaiyataini kang bangsa kaget karone wal makna utai maknane baina wal makna utai maknane iku baina auqa ti kauni rasulillah tetep ing dalem antarane pira-pira waktune iku baina auqati kauni rasulillah tetep ing dalem antarane pira-pira waktune anani rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jadisan lenggah sapa nabi fil masjidi ing dalem masjid il dakhalat tumadaan suwan sapa imra'atun wadon inda khalat ing tumadaan suwan sapa imra'atun mim zainati saking qabilah muzainah bitasgiri utai lapat muzainah iku kelawan tasgir wasmu ubay ismu qabilatin utawi Muzainah iku jenenge qabilah utawi Muzainah iku jenenge qabilah mim mudharin saking lafaz mudhar wa huwa utawi tasghir iku Muzainah benu ad-dabah bani nyatani atau lafaz Muzainah benu Ad-dabani ko bi khotain nombor iki wa huwa utawi Muzainah iku Muzainah benu admani ba ko bi khotabni Ilyas bin Mudharrin nyatani Imam Muzainah bin Adham bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudhar tarfalu hale ngrembehaken sapa Il dakhalat tumadaan suwan sapa imra'atun wong wadon mimbu Zainah tasangking qabilah Muzainah bit taskiri kelawan taskir ismu qabilatin utawi
Mazinah iku jenengi qabilah, utawi Muzainah iku jenengi qabilah mim mudharin saking ya Allah saking mudhar wa utawi Muzainah iku Muzainah tu benu Adbani Tabikhat abni Ilyas bin Mudhar. Nyata iku Muzainah bin Adham ila akhirih. Tarfalu hale ngelembrehakan sopo imro'at tarfalu hale ngelembrehakan sopo imro'at bi fathil fa ikram fathil fa udai lafat tarfalu iku kelawan fathil fa ayat tutilu tekesin dawaakan sopo imro'at ini siyabaha ing pira-pira dodote imro'ah. Siyabaha ing pira-pira dodote imro'ah fi zinatin ing dalam kinawi pepais. Ing dalam kinawi pepais amal imro'ah fil masjidi ing dalam masjid. Fil masjidi ing dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang tadi itu menjelaskan bahwa seorang perempuan yang minta talak khulu, minta cerai kepada suaminya, seorang perempuan yang membuka aurat, bongkang, bukan membuka aurat ini, dan perempuan yang memperlihatkan diri itu termasuk orang munafik. Ayillati min azwajin min ghairi, jadi seorang perempuan yang minta talak khulu pada suaminya tanpa satu alasan, itu termasuk orang munafik. Seorang perempuan yang memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain itu juga termasuk munafik. Wallati yadharna zinata linnas binnasil ajanibi hunnal munafiqatu nifaqan amaliyan. Jadi seorang perempuan yang selalu nih berarti memperlihatkan perhiasannya. Biasanya kalau pakai gelang, pakai kalung itu justru dilihat, mestinya letakkan di dalam, kalau ini enggak, letakkan di luar. Jadi baju dipakai seperti itu, sehingga banyak yang lihat. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil majlisi fil masjidi in dakhalat imratun muzayyinata tarfalu fi zinatilaha fil masjidi. Ini diriwayatkan oleh Siti Fatimah, Siti Aisyah adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Siti Aisyah jadi pada waktu Rasulullah sedang duduk di dalam masjid, ternyata secara tiba-tiba itu ada seorang perempuan yang masuk memakai perhiasan. Kemudian nih nanti menggunakan pakai pakaian yang bagus, kemudian sampai memanjang ke bawah bajunya itu apa, nah fi zinatin laha fil masjidih,
agar supaya kita itu dipuji atau gimana ya, pergi ke masjid memaca dari Rasul gimana, ya ayuhan nas inhau nisaakum an lubsi zina wattabah zu ay tahsinu syai'i fil masjid. Saya lanjutkan dulu maknanya. Tarfalu hale ngrembahkan sapa imra fi zinate bi fathil fa'i kelawan fathai fa aitu tilu tegesin dawa akan sapa imra asiyaba ing pira-pira totote imra fi zinati ing dalem kinawe pepai laha iku tetap kata imra fil masjid ing dalem masjid. Saya jangan jadi hoban fi zinatin indal kina pembais laha maring imro'a kapan fil masjidi ing dalem masjid ing dalem masjid. Jadi Rasul Siti Aisyah dawuh di pada waktu Rasulullah di dalam masjid itu sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk nyelonong gitu aja, masuk ke dalam Rasulullah. Itu termasuk perempuan dari kabilah Muzainah. Sedangkan pakaian orang tersebut pakaiannya tarfalu ngelembreh melebihi dari ukuran biasanya. Jadi bajunya panjang sekali untuk apa? Lizina. Jadi untuk menghiasi diri mau pergi ke masjid itu gimana, tidak boleh. Fa'inna tujuannya tadi perempuan tadi yang maca itu pergi ke masjid. Jadi kalau jadi perempuan kalau pergi ke masjid jangan maca. Orang perempuan sholat di masjid sudah tua tapi masih pakai bengis, masih pakai bedak, itu tak boleh. Itu namanya ya tuanya itu tua kelak ditambah tua tambah jadi. Nah, jadi kalau cuma ke masjid tidak perlu pakai celak, pakai bengis. Nah, ini kita itu akan menghadap kepada Allah. Jadi kemudian ini fil masjid faqala muqaddawu sapa nabi alaihi salatu wassalam. Faqala muqaddawu sapa nabi alaihi salatu wassalam ta ayyuhan nasu ing ayuhan nasu he menungso inhau nyegao sira kabeh nisaakum ing pira-pira wadon sira kabeh nyegaan lubsi zinati saking nganggo pepaes watabah zilan baguse lumaku watabah turi lan bagusi lumaku ayatah sinul masyi tegese baguse lumaku fil masjidi ing dalem masjid faqala muqaddawu fil masjid dalem masjid fa inna bani israila muqasatuhuni kaum bani israil fa inna bani israila muqasatuhuni bani israil iku lam yul'anu ora den laknat sapa bani israil hatta albasu sehingga menganggo sapa bani Israel nisa'ahum ing pira-pira wong wadone bani Israel menganggoni azinata ing pepaes Watambah teri lan podo lumaku gumetan podo gumede sopo
Bani Israil ai masu tegese padha lumaku sapa Bani Israil mutakabbir hale padha gumedhe sapa Bani Israil fil masjid ing dalem masjid ing dalem masjid. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Wa hadhihi zinatu utai ikilah pepas iku kabiratun dosa gede ida tahaqqaqat ari kalane nyoto apa al fitnatu fitnah. Apa al fitnatu fitnah. Jadi gini kan mestinya niki kita sebagai orang perempuan ini. Jadi kalau orang perempuan mau ke masjid jangan maca, keluar rumah jangan menghiasi diri, itu tidak boleh. Ya ini kan masalahnya. Masalah dari warum yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Di pada waktu Rasulullah sedang duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk dengan menggunakan perhiasan, pakai baju yang bagus, menghiasi diri, seperti itu. Jadi, bajunya ke bawah, tujuannya di sini untuk biar bagus, kelihatannya baik, cantik lahir warna masjid. Akhirnya Rasul jauh ketika melihat perempuan tersebut memakai baju yang bagus, maca, Rasul jauh, ayuhan nas inhau nisa'akum al-lubsi zina wa tabakhtur fil masjid. Tidak, Rasul gimana kalau pergi ke masjid jadi larang. Jadi semua orang, para sahabat itu suruh melarang istrinya, melarang istrinya untuk memakai pakaian yang bagus ketika mau pergi ke masjid. Dan jangan nih berjalannya juga jangan dibuat-buat. Kenapa? Fa'inna Bani Israil. Jadi kaum Bani Israil itu dilaknatnya apa? Bani Israil, orang-orang Bani Israil itu dilaknat karena istrinya itu pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus dan berjalannya itu dengan jalan yang takabur. Ini lantaran, jadi inilah kenapa Bani Israil itu dilaknat karena di sini. Karena perempuan istrinya itu kalau ke masjid pakai baju yang bagus-bagus, pakai berjalan ini. Jadi ini kalau kita mau ke masjid ini, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau pergi ke masjid ini, orang yang mau pergi ke masjid, kalau orang perempuan yang bisa ke masjid itu bukan orang yang masih muda-muda, orang yang sudah tua dan tidak menghiasi diri. Pergi ke masjid menghiasi diri itu bukan nambah pahala, justru menambah dosa. Ini benisan, pakai celak, pakai bedak, nah itu namanya menghiasi diri. Bajunya baju yang bagus itu menghiasi diri, itu hukumnya tidak boleh. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.